Speaker sir, this House unanimously resolves to urge the government that the Inspectorate of Survey and Land Records carries out of comprehensive survey of the state and brings on record the change, if any, in terms of its boundaries and or any structure constructed therein. The last time such an exercise was done was in 1976, and thereafter no such comprehensive attempts were made, and the common man has to still rely on old cadastral survey maps. Speaker sir, माझे म्हणणे इतलेच आहा की yes. थाराव सभागृहांकर आसात वाचवलेत. येस. स्पीकर सर, आमी जावच्या पयलीं म्हणजे 1976 ही सर्वे जाल्ली लँड रिकॉर्ड्स आयज कितें जालां स्पीकर सर, आमी अनमोड बी वयतना तेन्ना स्ट्रक्चर पळयताले. बाकीच्या खूब कडेन आतां लँडस्लायड जाता, दर्यान जमीन वयता. हे 1976 लास्ट सर्वे जाल्ली, हेजेर खरोखरच एक गार्बियान घेवपाचें. कारण आयज टॅक्नॉलॉजी खंय पावल्या स्पीकर सर. पयले लोक टेप घेवन मेजताले, आतां ऑटोमॅटिकली आतां सगळी टॅक्नॉलॉजी येयल्ली आसा. हे सर्वे करूंक जाय बाबा, लोकांची घरां त्या जाग्यार स्ट्रक्चर आसा काय, आमची गव्हर्मेंटाची जी आमचें गोंय आसा ह्या गोव्याची बाउंड्री ही सारकी आसा काय, हेजेर परत एकदां करूंक जाय. कारण आतां लँडस्लायड जाता, जमनी मेळना, म्हणून हेजेर सारकी गरजेची गजाल आसा. कारण जवळ जवळ आतां 47 इयर्स जालीं ही सर्वे जाल्यार मुद्दाम जावन स्पीकर सर ही परत करपाची गरज आसा स्पीकर सर. म्हणून हांव सरकारा कडेन मागतां ही करची. कारण आयज इतली बरी टॅक्नॉलॉजी आहा, इजिली करूं शकता डिजिटायजेशन. राजेश बाब, एक मिनिट. स्पीकर सर, जे हांवें आतां म्हटलेलें आसा की जी पळय आमची बाउंड्री आसा लँड रिकॉर्ड जावं लँड सर्वेन, हो सगळें डिजिटायजेशन जावन आनी परत एकदां ही फूल सर्वे जावपाक जाय. नाल्यार कशें जातलें स्पीकर सर, लास्ट टायम हांव फाटल्या दिसांनी गेल्लो अनमोड घाटार. थंय पयलीं एक आमचें स्ट्रक्चर आसलेलें, थंय पासपोर्टीचे पुर्तुगीज टायमाचेर त्या सायडीच्यान येताले. पण आयज ते पळोवपाक गेले, आयज ते महाराष्ट्रान पडला जावं कर्नाटकान गेला. म्हणजे अशी आमची जमीन ना जाल्यार ही जर सारकी जर करना जाल्यार आमची जमनी कमी जायत वयतले स्पीकर सर. बाकी महाराष्ट्रान एक्वायर केल्या किंवा कर्नाटकान केल्या, हे मातशें हेजे बद्दल हें करूंक जाय स्पीकर सर. हे व्हडलेशें हें न्हू, पण सरकारान जर प्रयत्न केलो जाल्यार म्हाका दिसता हें सगळें सारकें जातलें स्पीकर सर. थँक्यू. श्री निलेश काब्राल. Speaker sir, I rise to speak and support the resolution moved by Shri Rajesh Faldesai to correct the land records and survey boundaries of the state of Goa. Goa may be very small, 3,746 square kilometers, but what he said makes a difference. हांव अजूनही सर स्पीकर सर, आमी जेन्ना बेलगाम वयता, आमकां म्हजो जेन्ना बापूय आशिल्लो तेन्ना सांगतालो की आमकां गोंयान जेन्ना बॉर्डरीचे क्रॉस करूंक पडटाले की वयर ते चडावाचेर ते आतां मोडलेली स्ट्रक्चर आहा थंय वचून आमकां स्टॅम्प करून पडटालो पुर्तुगेज टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी. पूण आतां जर पळोवपाक गेल्यार हांव घेतला वयता स्पीकर सर, ती बाउंड्री सारकी मदीं रस्त्यार येयल्या सारके हायजेर, म्हणजे तो जागो कोणाचो काय. सो म्हाका खबर ना. 1947 लिबरेशन जालें, 1947 इंडिपेंडन्स जालें, 1961 गोंयचें लिबरेशन जालें. सो गोंयचे टेरिटरी पुर्तुगेजा कडेन तितली आशिल्ली, ती आज टेरिटरी कमी कशी जाली तें म्हाका खबर ना. मंत्र्यान म्हाका उतर दिवचें हेजेर नंबर 1. अशेंच सगळ्या बॉर्डरीचे आशिल्ले स्पीकर सर. सो ही एक गोश्ट म्हाका सर राजेश बाबान सांगला तें म्हत्वाची आसा. दुसरी गोश्ट जी स्पीकर सर हांव परतून एसेंब्लीन सांगता आनी ऑनरेबल मिनिस्टर म्हाका प्रॉमीस केला की म्हाजेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक एग्जाम्पल दिता की तेन्ना चेन ब्लॉक सर्वे करताले स्पीकर सर, तेन्ना मॉडर्न गॅजेट नाशिल्ले. आज खुबशे चेंजीस जाले आनी कॉस्ट टू इज नॉट सो मच. आज करपाक जाल्यार करूं शकता. आज म्हजेच 2 विलेज, एक आमचे सांगेचो आमदार आसा आनी हांव आमदार आसा. आमचो विलेज पेडामोळ म्हणून आमचे एक शिरवय विलेज आसा आनी तेंचे सायडीन तुमचे कितें मलकणे विलेज आसा. तितून भितर स्पीकर सर ऑलमोस्ट 100 स्क्वेअर मिटर वीथ नो मॅन्स लँड आसा. कित्याक ताका सर्वेच ना. देर इज नो सर्वे. दिस आय बीन ब्रिंगिंग एवरी टायम नोटीस ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर आनी ही हॅज इज नो मॅन्स लँड आनी थंय एनक्रोचमेंट कोण तरी आतां कब्जो करून दवरला. सो इट इज नॉट गव्हर्मेंट्स लँड ऑल्सो, इट इज नॉट नोबडीज लँड. अशें करून खुबशे गोश्टी जाल्ल्यो आसा. विजयाची आसतली म्हाका खबर ना. विजयाचे सगळे जागे विजयाचे म्हाका खबर ना. सो म्हजें सांगपाचें कितें आहा की ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी जेन्ना उलयता, आय थिंक यू रिक्वायर रिसर्वे.
And especially if you do not take the resurvey of the entire Goa, we can take some constituencies to see what are the problems. I'm not saying take the entire constituency. You take my constituency to start with. I know of lands which were acquired by WRD, by PWD, they have not been consolidated on the survey maps at all. अजूनही तुझे स्पीकर सर अजूनही डीसी कितली वर्सां डीसी उरतले स्पीकर सर तुमचे केसी 1974 केल्ल्यो सर्वे अजूनही डीसी हा म्हणजे कितें स्पीकर सर डीसी म्हटल्यार कितें डिस्प्यूट केस म्हणजे दिस हॅज टू बी रिजॉल्व स्पीकर सर म्हाका दिसता इट्स अ गुड रेजोल्युशन government has to take this as part of the resolution for the needs of the people of Goa. All these issues, there will be problems. You cannot have solution without problems. So problems have to be defined and they will be finished. You can't keep people, neighbor fighting with neighbor, somebody else fighting with somebody else. I think as government we have to take, and government decision is always binding. आता स्पीकर सर जेन्ना कोण तरी आपणाचो जागो खंय तरी 10-20 स्क्वेअर मिटर जागो हा तुज्या डिपार्टमेंटान सांगता तांकां बाबा तूं सोड जाल्यार तुजे पार्टिशन लोक सोडटा. So like this we have to find आणि खंय तरी it will be proper. आज तूं पळय स्पीकर सर आमचे डिजिटलायज मॅप तुवें आतां ऑनलायन केला बट इट दॅट कंट्रम तूं कर्नाटका गव्हर्मेंटान वचून पळय प्रेस केले यू स्टँड देर यू सी द लोकेशन यू नो which सर्वे नंबर यू आर स्टँडिंग. So many changes they have made, and what is Karnataka? It is 10 times, 20 times our size. So if they can do so much digitalization and so much things in land revenue, why can't the state of Goa do? I think somewhere down the line we have to do it. We as part of this government have to do it. We have to give solutions to problems. I am telling you, you start from my constituency. All this, if you are not going to take the whole of Goa, and this is the assurance I want from you. Resolution is very good. Ultimately, people's problems will be solved. That is the idea behind this resolution. Thank you, Speaker sir. Shri Vesh Purkar. Speaker sir, I stand to support the private member resolution moved by my colleague Rajesh Faldesai. Speaker sir, हो जो रेजोल्युशन हाडला हो खूब गरजेचो आसा कारण जो बॉर्डर्स आसा गोंयच्यो ह्यो अजून पर्यंत म्हणल्यार 76 जाल्ले तेच्या नंतर कांयच जाल्लें ना आनी आतां खूब कडेन आमकां पासून दिसून येता की खूब कडेन तुमच्या भागान पासून बॉर्डर लागता हे सायडीनूय आमकां पेडण्या बॉर्डर लागता ते सायडीन 70 सायडीच्यान बॉर्डर लागता ते सायड धारबांदोडा सायडीन बॉर्डर प्रत्येक बॉर्डरी कडेन स्पीकर सर आतां अशें जालां खुबशें एन्क्रोचमेंट जालां आसतलें स्पीकर सर पण हेजो अजून पर्यंत सरकारा कडेन म्हाका दिसना ते सारको मॅपिंग सिस्टम आसा बॉर्डरी पासून सारक्यो मार्क केल्ल्यो ना स्पीकर सर खंय आमचो लास्ट पॉयंट खंय आसा हो पासून म्हाका कोण कर्नाटका पडटा कोण महाराष्ट्रान पडटा हे पासून मार्क केल्लें ना सो हें खूब गरजेचें आसा आनी म्हाका दिसता हे रेजोल्युशन स्पीकर सर सगळ्यांनी पास करून घेवपाक जाय तशेंच स्पीकर सर जशें आतां निलेश बाबान सांगलें की खुबशे अजून पर्यंत मिन्स ज्यो प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा लोकांची मिन्स विलेजीन जी खुबश्यो प्रॉपर्टीज आसा हांवें मिनिस्टराचे पासून नोंदणी हाडून दिल्लें रिसंटली की एक प्रॉपर्टी हांगा पिलेन गांवान आसा थंय स्पीकर सर अशें जाल्लें आसा तेंची बाकीचे म्हणजे नेबराची प्रॉपर्टीचो जो हे आसा बाउंड्री आसा ती भितर पावली स्पीकर सर भितर पावली सो आतां अशें कितलेशे आसा म्हटल्यार खुबशे एरियेन अशेंच जाल्लें आसा की हांव नकळो कशें जालें तें कित्याक आतां तांकां परत अप्लाय करचें पडटा परत रिसर्वे करचें पडटा सो हें स्पीकर सर डिपार्टमेंटान करपाक जाय कित्याक ही डिपार्टमेंटाची मिस्टेक आसा सो म्हाका तरी दिसता की ओवरऑल ऑल गोवा हे रिसर्वे जावपाक जाय की खंय ना खंय आनी जो ओल्ड कॅरेस्ट्रल प्लॅन आसा हो धरून म्हाका दिसता ते रिसर्वे जावपाक जाय ना की आतां येयले आनी थोड्या जाणांनी ऑलरेडी एन्क्रोचमेंट केल्लो आसा आनी कोण ओनर्स आसा स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट की थोडे जाण ओनर आसा तांकां घेवन रिसर्वे करपाक जाय नाजाल्यार अशें जातलें की कोणूय बोलतो येतलो आनी त्या आपणाची प्रॉपर्टी म्हणटलो आनी फाल्यां रिसर्वे जाल्लो हेजे पयलीं खुबशें जाल्लें आसा हें स्पीकर सर कित्याक आमकां आयकोन येयल्लें आसा सो हें खूब गरजेचें आसा आनी म्हाका तरी दिसता की बॉर्डरीचेर आमी आयकलां की तुमच्या काणकोण बॉर्डरीचेर पासून ती खूब फुडें आसली ती कारवार ते सायडीन आसली बट आतां ते भितर पावले आनी खुबशे हे सायडीन पावल्ले आसा सो हें अजून पर्यंत ट्रॅकिंग जाल्ली ना सो हें म्हाका दिसता ट्रॅकिंग ही आमच्या सरकारान करपाक जाय आनी हो रायट टायम आसा कित्याक आनीक समज आमी फुडें गेले जाल्यार आनीक एन्क्रोचमेंट जातलें आनीक खंय ना खंय आमचो जो जागो आसा गोंयचो तो एन्क्रोच करतले आनी गोंयान बाकीचे जितल्यो हे आसा ते रिसर्वे एक प्रोसेस सुरवात करपाक जाय आनी हें रेजोल्युशन पास करून घेवपाक जाय थँक्यू स्पीकर सर येस श्री कार्लोस हेरेरा. Honourable Speaker, I rise to support this motion for a resurvey because there are a lot of changes which have taken place in terms of land which has come in or gone out sometimes because of high tide line also being shifted even in the coastal belts or in the rivers. Sometimes some places roads have come and sometimes roads have been blocked. And in 2003, late Manohar Parrikar, when he was Chief Minister of Goa, 7.87 crores he had ordered a resurvey to be done. But resurvey was done and the maps were not updated and are not made public as of now because apparently there are still discrepancies. All you need to do is issue a notification. I know cost will be there. Under Land Revenue Code, there is a provision
for resurvey, because not only one survey, you can ask for revision also. So I think that's without bringing legislation, just with a notification. Of course, the cost will have to be borne. You can charge this amount to the landholder owners, because they can pay for the resurvey. Why should we not pay if you all are doing a resurvey? So I think that way your burden will go down. Minister. I'd just like to add. Speaker sir, e-survey, first of all, I support the private members' resolution. Je Bab Rajesh Faldesai Gaila, I support Kurpak Ubraula. Everyone has spoken about it. During demands, I spoke about it, that you require to put all your properties belonging to the state when inventory proceedings, properties that are disputed, roads that are owned by central government, if whatever properties are owned by the state, because there's a lot of encroachments after surveys done in 1976, especially in the PWD department. A lot of things have to be done within the department. An assurance was given to me by Mantri Nainga, Industry Minister. So, busy but speaker sir, amka ten uttar dille ki industry resurvey ko do. And I think he spent about 1.5 crore, 2 crores rupees to DSLR. And here industry report ditlo industries itself, there was so much of encroachment. So you can imagine if you are going to do Goa centric, I think you will require at least 500, 600, 700 or 800 crores. What provision is there? It is a good thing that surveys the asset of the state needs to be protected. A lot of people have been encroached, but is it possible? Do you have the necessary funds because of the edge? Yes, Minister. Speaker sir, I stand to reply to the resolution moved by Honourable Member Sri Rajesh Faldesai. Speaker sir, the survey of lands had been initiated way back in the year 1968. And the records were promulgated in the years 1971-72. All the features which were existing on lands were captured by surveyors, and every feature has been assigned a unique symbology. No doubt that periodic surveys were required to be carried out, but it has been the experience of the past that settled boundaries at times get altered when resurveys are carried out, leading to disputes and litigations instead of settling disputes. Speaker sir, the concerns raised by Honourable MLA are akin to that which echoed in the early beginning of the year 2000. The government thereafter amended the provision of Goa Land Revenue Code and inserted Section 64A and resurvey only for the purpose of capturing and plotting any new structures which had cropped up post-initial promulgation of records were done, and the plans of some of the villages were notified. This survey had commenced in the year 2003 and was going on until the year 2016. It later came to be dawned that preparation of survey plans without preparation of Form 1 and 14, Form D, is of no use, and hence the resurvey work that were been conducted as per Section 65A was stalled. However, some of the villages where surveys were conducted, the plans are notified by giving a nomenclature as Goa Land Revenue Code 1968, Rules 2003. Speaker sir, very recently we had engaged an agency for the preparation of survey and demarcation of areas occupied by the claimants seeking land titles under Forest Right Act 2006. The private agencies had quoted a sum of ₹1.77 per square meter. The total geographical area of our state is 3,702 square kilometers. And if the resurvey as pleaded in the resolution is adopted, the state would have to incur an expenditure of ₹655.25 crores. Speaker sir, we have approached the Ministry of Panchayati Raj and Department of Land Resource to provide us funds to carry out resurvey of entire state of Goa under the scheme of Digital India Land Record Modernization Program.
as per one of the components of survey, resurvey, they were willing to provide us funds to the tune of rupees 12 crores 60 lakhs, which is minuscule, to complete the entire survey of our state as compared to what the state is spending. Speaker, sir, currently, to dispose of claims received under Forest Right Act, in fact, for an approximately area of 13 crore square meters, we are spending an amount of rupees 1.22 per square meter by outsourcing the work of resurveying and preparation of plans. Speaker, sir, the Land Survey Department has now sent a fresh proposal for seeking revision of rates in the components of survey, resurvey from the current rate of 30 paise per square meter to that of rupees 1.22 paise per square meter. This proposal has been forwarded to the Department of Land Resources on 26/4/2024. Pursuant to the said proposal, the Department of Land Resources have conducted video conferences on 16/7/24 and 23rd/7/24, so as to understand as to why we are seeking revision of rates in the components of survey, resurvey under Digital India Land Records Monetization Program. In fact, even today, 26/7/2024, a VC is ongoing to cater to our demands towards revision of the fees. Eventually, upon funds being made available, we will carry out the resurvey in a phased manner. Speaker, sir, after the assurance what I have given to the honourable member, I appeal to the honourable member to withdraw his resolution. स्पीकर सर, एका फक्त हांव एक ॲड करता, म्हणजे मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे आमी पंचायत राज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ द लँड रिसोर्स एट न्यू दिल्ली तांच्या कडेन फंड्सूय मागल्या होल एज अ सर्वे करपा खातीर आनी ते फंड्स दिवपाचे आसा, बट तेंच्यांनी रेट्स खूब कमी हे केल्लो, आमी तेच्या कडेन रेट्स तो चड जाय म्हणून मागला. पण हे सगळें करता आसतना दोन गजाली म्हत्वाच्यो, एक ओवरलॅपिंग ऑफ द विलेज, स्पेशली निलेशान सांगलें म्हणजे दोन विलेजी लागीं आसतना पयलीं दोन वेगवेगळ्या एजन्सीनी केल्ले, काही सर्वेज जे आसा पळय न्ही ते लागूकूच ना, आनी दुसरें नो मॅन लँड. आतां नो मॅन लँड जी आसा पळय न्ही ही जाता तितके बेगीन आयडेंटिफाय करपाक जाय आनी तेका आं ना ती तें म्हाका खबर ना, तें पळोवचें पडटलें. ओके, नो मॅन लँड ज्या ज्या जाग्याचेर आसा, ओके, त्योय अश्यो आयडेंटिफाय करच्यो पडटल्यो. सम आनीक सीएम म्हणजे कारवार आनी पोळे आसता न्ही, मदली जी जमीन आसता ती कोणाला म्हणून आयडेंटिफाय अजून येना, आमी घेवया आतां. स्पीकर सर, निलेशान रायटली ऑर्डर जे आसा न्ही, निलेश काब्रालान ती आमची जमीन सांगता आसतना त्यांनी सारकें रायटली सांगलां. म्हणजे कितें जालां, मदल्या बॉर्डरीची जागा जी आहा पळय न्ही, पोर्तुगीज हांगांतल्यान गेल्या उपरांत गोंय सरकार मातशें फाटींच रावल्या, ते फुडें पर्यंत वचून रावपाक जाय आसलें म्हणटा तशें. ते बॉर्डर डिस्प्यूट दोनूय स्टेटी मदलो, महाराष्ट्र आनी कर्नाटका हांच्याय मदलो एकदां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक मदीं घालून स्टेट डिस्प्यूटूय निवप आनी डेट इन आवर ज्युरिडिक्शन इट इज अ गव्हर्मेंट लँड जातली, आनी दुसरी बिटवीन द विलेजीस. बट हे इश्यू जे आहा पळय दोनूय बिटवीन द टू स्टेट आनी बिटवीन द विलेजीस हे प्रायोरिटीचेर घेता. आनी दुसरें सजेशन जें आहा पळय न्ही, ओवरऑल आमकां रिसर्वे करपाक जाय. म्हणजे आमी जशें पळयता की आतां फॉरेस्ट आसतलें, CRZ आसतलें, हे सगळें म्हणजे हे सगळें कन्सिडर करून इन फ्युचर आमी स्टेप वायज हाजो जो सर्वे करपाक घेता हे सगळें कन्सिडर करून म्हाका दिसता ऑनरेबल मेंबर बाब राजेश हांणी आपलो रेजोल्युशन फाटीं घेवचें. स्पीकर सर, मिनिस्टरान सांगलेले त्या प्रमाणे हांव म्हाजें रेजोल्युशन फाटीं घेता. येस. प्रश्न असो आसा, ठराव फाटीं घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, ठराव फाटीं घेतलो. तुम्ही पळयतात GNH.